Jane. Danny Danyina made abrabo any monsem duty at the bremo. And then so mamma me masani moshi bu. Made that a tear for the ashafuna assay. They that trading punya coupon so assay, or no nam a dumuni mubru so, as she saw Masabi, that's what tiasi. I'd sit down quani ma trading punya coupon. And then mamma may be standing my baby chiche and como. And comma a dear foot you be break quiet a bray, and comma or dogum, and comma a him. Na me challenge me quackoji and crat so abba. You a tear for my quackoji and crat so abba. Says bring me no more baby chiche and como. And como a fat and now for whom. What me no cassay, and as I was washing. I don't forbid the account. Wakuma ene wadwene nanka woni adamfo bi na mo no wo de awo chese waba mo ho kura dwiru abrochire enamfo hwesa wo befa adamfo wonim se adamfo we de madamfo no mi wo secret pa ma bo madamfo ya mane adwa ene se ni se wo de wakuma mu pefe wonim sa woni wadanfo edi nkomo efa abrabom ye ekua me se makoje prot bio na me pese me yeden mi si eyi kakra kakra me ni mi kru nyina na aka abom se wo kan ya osesa mo ya die o we de mo kakra o se mi kru se ni se wo kan ya pe na ho ya ba bewura ni wo wakomo mo ni de wonim se eya adanfo nua eti wo haw bi wo nkomo bi wo ho no ma ono na obetimi ni na yede edi asam na wo ka kire sa adamfo no wo ka ye na ape honhom na bewura no ahoye honhom na ba bewura no wa sha ase wo ka ye na wo da no ho na ape wo de ada ni ekofi eti akosia ene di kru kwa akoye sa idwapade wi eti adwo ni kru kwa akoye sei ahoye a enti kwan obefa so obekeka motira ye den abom no wo kura wonye den hwe wo bi na ba na danfo ho no se minu ya mesrew boa me ni hia wo moa adanfo hwe din no so da bi se de minu etie de se neti wo de moa no ye den ema no ache afe mfiemienu still what be hwade me chese ye nama ya eti se nwie ntimi na wo ka me pesa wo fa wadwene na wo se ade a wo beji ye die e wo sa me de koma me nua no anasa wo de breme mi misa wo so wato wadwene wo fa na se me de me hobi eti we de akosia de hobi de we de na mafa wo wutiri mo no wafa wo no so de ma wo so onim se wo de ma wo te se me de bo obesia ekodru baabi no madamfo ifrew ekua ayi a wogi ye ka mi hia ma bo mi kura mane de nanso mi hia me pese ye de ya ade sika wo de ade kona wo de ma no se ye sika se ye de no wodi ebufom na wo da na ye de ede ma no enu nti wada wo kenti wo ne na ya aka wada wo ka nti wo ne na ya aka na wo sa na wo tie adamfo ne yeye adamfo na yeye ne nkyere se wuji bibi wo me ho a me gye ma ade back makumem na me wo bibi na me de ma wo de makumem na me amadamfo no ye akosuesu wo hie bibi ye wo hie de da me de ma no fa koso ne hye wo de ade ne ma no waka chos o ma ne wo ho no me de ma wo na ni ma dwum se me ye de ma gye nti be de ama wo de wo kansa na apɛ wuti no mafa chese wo ni se wo wo bi ye nyina na ye wo akoji mu a ye nyina na ye bridi ye nyina na ye sori ahomache ye nyina na ye bre ye nyina na ye tewa ye nam snow yi mu a ye bre na wo de wo wanti ni enye bi se satia wo ni na anya penti se wo de wo anya bi na wo timi enya wo bi a wo bi nya bi a wo timi kɔ no ho no a wo ji ye na wo dwiri ni ane se wo de wo bi dodo nti mafa to obeda wo kenti titi no wo de na ya aka wo ne na ya aka wo tiri mo busa wo ma me na de na maye wo se ya gudi aye di me fra fra wo mfa me hu a me chia wa se wo ne na me so di abona o wo nya ni hye wo hu ade a wo de aye wo de tiri mo pefe because wo no onim se madam for no na wo hia moa e na wo beji bi wo me ho no ache afia ba wo afa wadwene hu se da bi nipa na hia yesa wo ni bi wo nya bi but wo bo wadwene mo po se meji amaji de me nya de amede metua eti wabeda wo kenti eno nti wudi aso mu ene ne yaka madam ja sa de na wo ye de enye
enye mo wadafo na mfa akoma mu emfa de kro ne nyede enchew eno nti wonam ne ho nsam ena wode nam ena wokeka ene what is say ene onye ni papa ene what is say ene fa ha ene kwa ha say ade a wo ye wonu so wo yes a wo broku nua no aka nso a chance sister wo hu say eye santi na wo ne ya next time no say bia wo ni obi fufuro di akro na nipa ne hia mo a obeyede aboa no because when we say we hia mo na me obi wo ho numi a me so me ni wudi agro na woni bia wo sra mi abo se mitimi ye de ebo because na mfo ye na mfo ye me enu ni edi agro etu we hia mo a me ho na abeyede obeba se me so me ye bia wo ho na me ye de beba na me de beba wo wie na wo de wo gie ne de wo tirim ne se me de ehye me nti mo age me fama bi de mi di wo beka wo je so no kro ntimi na ameka eti meje na mafa no obeda wo ka enu nti wanya tan de ayede amano what say will be chance because me my say we next time me father for wo kura na busame a oh sister me obi aka me de be mo me ne bi wo ho no ebi ni ho ebi wo ho aka me de be mo because ma fa bi e de bi ama wo bi a wo no last meet me jiska no wo de ma ye te wo de ma be ye tamfo kese wo de ma to tanku eti me ye sa mistake ni bi o eye amo ye nya isa de no ede namfo a asa bi wo ma ye hiemu ne nyina ya trase ye di nkomo bi awade ho nkomo ya ka oh ye friend say mi kurukura no wo say ye friend say ayi say o kwakọ ya de say maka kire wo so akofa wo de ayede aba ye nyina ne yaka ye nyina na obi ye ka ne de ye nyina ne ye dwa yenum be ka me de awie ya wo de ye wo ya na wo de na wo kan say wo kuru say wo koye we me de anya me ya me de anya me ya me de wo ye wo ya enu nti eno so wo de me ato tanku eye futu na me de ma ye di agro anase ye fa namfo a moma ye nhwe ye nya hwe yi e wo ye namfofa ho because e bia wo nam ho no wo mi se wawade a wo te ho no enye wo kunu krampo no enko yi eja bojo mo de mo bi na mo ye de mo ye nanso wo hu ti wo bi nya de ena wada fa no nam so wura ni tokro mu a na be hu se wono so wo bridi pa eti wo ko bi wa no kan se na me kuru kra me na ka bom ni ye sa de we se ni ahye na bo hu de wonye e ma ya no otrodo ye kasa dodo ye kasa ye dwa ye no dodo na me kuru kra ye fie ye wie ama ye sage protocol ye se ye sa se yi ba ko e se na ye konya time afa nipa no da ho no ma so woni mu mekuta nipa no wonim nipa no honhom ekura no obompa ya obompa bone no de ayede ama se de be ya ne ma nko afa wo kuradwuma na aye basa e de me ne ma afa ne ma ekeka bo ma ne ma nko yie wuja na de akwose ene ni nua ba bi ene ye fa ne se ne maame ene ne maame ne bisa yeska ne yesa de koye ene koye se ne se na firi wo a oba no wo a oba na because mass market wo twabonum wo kasa ma na kwa akire because adamfo wo ne ya adamfo woni honhom ekura no enipa na wo ne nam no woni honhom ekura no woni honhom ekura no eti wo sori ya pe na me o me se okay me se bikru se wo akeka nsam no poto wo no so wo so afa be me ye adwuma kwa wo ye kwa na ye nedi we ya na we ya ye basa we ya na we ya ye basa na ye di ni na akoso ye busuafo na firi wo a wodu modwa ene wo kasa tintin be me se enka kire obi ayi mi enu ye ntamasem ye o mate na ba wa fa ya adwe na kwa na mi kunu mi di nkomo wo se ma me enka kire obi ya because say ye se ye kwa ye na no wo kukuru sika ya bo no ye se ye kwa ye se eti wo di sika no kofi a ye kwa ye dan ho ya bro sa ye si na bo so se ye se sa na ye nya na bo sa wo fi so kan na ye ne de wo no so agise oh sir ukuru de waya adi oh meni agi ama ye meni agi ama wo ka se ni agi ama wo ka se ni agi ama wo dome wo na so ni mu a ahoye na wura no wo dome wo na wo dwa wo no dodo pekasa eya keep secret wo no so ne dodo ade bi wo ha wo ni wukunu ene wo ho no na mo ya ade na sa ade bi na mo prane sa mo ya ade se ya e so wutimi keep secret na jai say ade wo ya ene wa boy man e ma ye pesa ade no dudu me kra me te kra me kan me kra me ka ho bi yiti na me firi ba tv me ka say me so me ye me ho odu wo ya pesa ade no dudu ena me kra so ko tokai ayi hwe this year you dey kaya me ni me kru ye kopoto ade mu no e chale ye fe me agro hwe ye be janta ye ho hwe ena say ni say wo kan sa no ti ya da no ho
wadanfo na ana wonafofo na wo no di agro wo matimi ya dada wo mo wo ka ya pe firo de ko be me ne ma na aye basai na fe de wa start erade ye na hwan ye na hwan efia ba ifro ena wo mu se ye koyenim no sa akwa wadanfo no na se wadanfo no wo makuta no no agent kese pa agent kese wo je business ye de eye wo ha se wo busuafo ntimi ma wo na beje aye ne wo ha se ye de ama ye ya de aye se ye dwene ye de ekwa echiri ene ye kasa ye hwe ye kasa mu eyi ene nnamfo ye ne wo mu ye de enam nnamfo ye ne wo mu nam ne ye kasa dodo se bia wo nam ho no wo ye sijeni a wote wo no mu ni kunu ono susu ni kunu ene je mu na wo sore a ye na da ba ni ye ne da ba ni ene ja wonya ayi akanchuma bi wo ba bi na ba ma hu ye maame wo ye kama ene de wa shase ye show secret nkaka ene oje wo de ato wo ni wey enum jahima no akọ chale sa me sa to bi so sa no wa chire nipa no nipa se mesi wo so obey mi say wo so obey mi say o wo no kra wo say wa kan se obey sa de wo ya ye dey ama me wo kika sa na wo no so tena ho na wo da no wo no me de achiam we de afu we de jai e de wanting we de papa bi na so chale bi fe ni agro sa wo da no ho ape was watching wo ba be ware opro wo ba be ware wutanye ye no anya honhom kura no de ahwehwa ba korokoro wa hu be makoro no wa fa ho a na wo ba we na be wa ye ware no wo ba kuro mu ha no ba we ye ware no no start no wo sell be kan ho nsam nyina poto afa de akwere wo tija wo hu wo fra na hello Mr. Smith my busy kakra why my busy me too kwan kakra ma wo de me frɛ na de say woman my busy ejuma ma me kwan me kwa ha say tu de me frɛ wo ma me wa de na wo ba ya wudwa woni ma afi we de egu no abeka brade be me wonya nye brain no mo so be waru enye mani no so be you say mani wonya krose no wote na je wunia mi ntibi hu mi fie 4 de saa o mi fie 4 de saa papa bona dwun pise obe ware mi apɛ na ti na ni so wuni me bi efi nipa na wono ne wonam no huriye wotalwo awon tumem wono ono na akọ ho no ono na akọ ntibi tufu se wo ye oba anase be makora na se kwan nya bi na aba wabrabom ana wo no wukunu te na ne ma bi koso a susuma wono sore be bi na ehu na modi sija na ja wonya obi a wo se wo be hwew wo de tobo ase keep the secret kakra ebreso a meyi ni mu na chese ma ye de susuma wonya wo de susudwa wonum susuma wonya danto ho chale me na me ba be wo kan ya ho ya ye de aba susu the just idea ene de bia obedwo wonum de bia nso ebeja wesiwo de bia obedwo wonum de bia ebeja wesiwo ayade a edi ema yinya menimu nka no dodo medimu besi ase ene mama che futuo kakra me wa me de yede me de emamu eno no mi asoso me ye me hu aduru bi because ema ye pesa ye dwa yenum ye hu sabia wa fa bema anase di kunu hye no ana wonya bema bi na bema no hye no bo se tirimu de chese ye hu taye ya akwati se ye ade na mikro de na me nka hu bi ebia na awrade adum afa no no soso aye de wo yi ye friends wo so wo bi wo so sa be so be ye nimonyam but ya nonti ni ase no ya nonti afa na nyankopon be hira wo se wo ba be hira ma wo soso wo so waka ma ho wo so nye eji ye numu dwane ele chese afa ni huku bi aye de abana ade ne free ne nsa ye hwe ni yesesa ye de ewo ho enne mo maame mama jin bi de mo besi ase samika bibi na senya ina ye hu oduru sade ye papa bi kan wo se abrabo mu nkomo ye hu oduru ye nyina na ye hu oduru me ka hu bi nje sa me ye konkron ye na enu dwane ye e ma pa enu dwa pa me so me ka hu bi pa why wonya ade bi bo se wonu dwa so challenge ye nye easy hwe me say na ade kro na kwhwe wi afa no wonu aye te so okra ye mi anko ti eno na me tufu se yemfanya de yensesa enfrimu ye ne yekunu mote na se bia be ma no krade bi na obeka oba ye se ye ma ya no nye de enye du kakra because na fo ye no omunam no enye omunna ne kuta adwen papa ebi ye obi wo ha won ne kasa won so tufu e kama but obi wo ma
fire oja jiro fire jiro woni suban wo kuta honhom papa kyesa wonya kasa etu keka wie ya na ape ono so apra ne de we say wo de yema na emanyina say na wokun ne bibia ye basa be ma na wonya na wase ho no ekwa bia so e bi ka obi okwanpa awe ye ma enti wono wote ho no nyina me no nyina na ja ye peba awe ye ma ye e da ja pom akotom this man say apa hu me call hospital yes menyem rachi me no chale me spanyem na fe was start ye ono so ne de ma ye ese wo ye hu dwuma na ade ne say ono nyina ye de eye pepepe eye futuo e ma ye pesa de ye dwa ye num da ya na ye ho ta ye soso ya no esone eti yensesa enfrimu yensesa enfrimu nipa ye ne wo nam nye wo nyina na ye nipa papa midimo besi hanom eda foforo mo mama je besa de enkomo foforo abremu bichia etiefo de ahwefo nyina bichia me amedofo ba kope bye bye.